Ajang pemilu negeri Paman Sam tahun 2020 menjadi agenda yang dinanti-nantikan dunia. Pasalnya, siapa yang akan terpilih memimpin negara adidaya ini akan turut mempengaruhi peta perpolitikan dan ekonomi dunia setidaknya hingga 4 tahun mendatang. Kiblat kebijakan ekonomi kepala negara Amerika Serikat menjadi semakin penting diperhitungkan di tengah pandemi COVID-19 yang telah membuat jutaan nyawa melayang, plus lonjakan angka pengangguran di berbagai belahan dunia. Dan perlu diketahui, sang petahana dari kubu Republik Donald Trump dan sang penantang dari Demokrat Joe Biden punya pandangan yang bertolak belakang dalam banyak hal. Would you close down the oil By the way, I industry? would transition from the oil industry, yes. Oh, I will that's a big transition. statement. It is a big statement That's a big because statement. I would stop Why would you do that? because the oil industry pollutes significantly because it has to be replaced by renewable energy over time. And I'd stop giving to the oil industry, I'd stop giving them federal subsidies. This plan is endorsed by every major environmental group and every labor group. Labor, because they know the future lies. The future lies in us being able to breathe, and they know there are good jobs in getting us there. And by the way, the fastest growing industry in America is solar energy and wind. He thinks wind causes cancer, windmills. It's the fastest growing jobs, and they pay good prevailing wages. You know more about wind than you do. It's extremely expensive, kills all the birds, it's very intermittent, it's got a lot of problems, and they happen to make the windmills in both Germany and China. And the fumes coming up, if you're a believer in carbon emission, the fumes coming up to make these massive windmills is more than anything that we're talking about with natural gas, which is very clean. One other thing. Dan pandangan soal energi hanyalah satu dari sekian perbedaan pandangan Trump dan Biden. Mereka juga berselisih jalan soal perang dagang, di mana Biden meyakini ekonomi Amerika Serikat justru terpuruk sejak berkonfrontasi dengan China. Sementara Trump membanggakan meningkatnya penjualan produk agrikultur Amerika Serikat karena kesepakatan yang dihasilkan setelah perang dagang. Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada isu-isu sensitif seperti pajak. Trump yang menerapkan pajak rendah bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dan korporasi lebih disukai pasar, meskipun berujung pada kemungkinan terbatasnya kebijakan fiskal yang bisa ditelurkan untuk menangani pandemi jika Trump terpilih untuk yang kedua kalinya. Sementara Biden yang lebih bernuansa Commonwealth menjanjikan pajak akan dikembalikan ke porsi sebelum Trump memimpin, yakni hampir 40%. Namun di sisi lain, ia berjanji pemerintahannya dapat menggelontorkan stimulus hingga 2,5 triliun dolar Amerika Serikat untuk pemulihan ekonomi. Pandangan yang berseberangan juga terlihat dalam topik upah minimum serta boleh tidaknya membuka kembali kegiatan ekonomi saat COVID-19 masih merajalela. Perselisihan pandangan juga terlihat di wakil masing-masing kandidat, yakni Mike Pence dan Kamala Harris. Over 7 million people who have contracted this disease. And here's the thing. On January 28th, the Vice President and the President were informed about the nature of this pandemic. They knew what was happening and they didn't tell you. Can you imagine if you knew on January 28th, as opposed to March 13th, what they knew, what you might have done to prepare? They knew and they covered it up. The fact that you continue to undermine public confidence in a vaccine, if the vaccine emerges during the Trump administration, I think is unconscionable. And Senator, I just ask you, stop playing politics with people's lives. The reality is that we will have a vaccine, we believe, before the end of this year. And it will have the capacity to save countless American lives, and your continuous undermining of confidence in a vaccine is just unacceptable. Hasil jajak pendapat CNBC menunjukkan jelang pemilihan, Biden unggul tipis atas Trump dengan perolehan 50% berbanding 46%. Sementara sisanya adalah swing voters. Menariknya, survei menunjukkan Biden unggul di Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin, yang sempat menjadi kantong suara Trump
pada 2016 lalu. Sejumlah pihak meyakini publik kecewa dengan cara pemerintahan Trump mengatasi pandemi COVID-19 yang sejauh ini telah menginfeksi lebih dari 9,5 juta warga negeri Paman Sam dan menyebabkan angka pengangguran melonjak ke titik yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Harus diakui, Amerika Serikat tak luput dari gempuran COVID-19 yang membuat ekonominya terjun bebas di kuartal 2 2020. Meskipun melonjak drastis di kuartal 3 2020 ke level 30% secara kuartalan. Jadi, Trump atau Biden? Siapapun presidennya tidak hanya memikul beban memulihkan ekonomi negeri berpenduduk lebih dari 334 juta jiwa, namun juga membuat keputusan yang menentukan hidup lebih dari 6 miliar penduduk dunia. Tim Liputan CNBC Indonesia.